السلام عليكم ومرحبا بكم. نهار جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نديرو دي بيتزا او دي ميني بيتزا بدون فرن بدون اختمار وبدون خميرة. دي ميني بيتزا اللي كنديروهم في المقلة وكيجيو بنين بزاف بزاف بحال البيتزاريا، وهما يعني صحيين وفي المنزل، حاجة نتاع المنزل يعني كتكون صحية اكثر. نتمنى تعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي نخليكم مع طريقه طريقه بسيطه وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم هاد الفكره وهاد لاغوسيت ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله، وغادي تشوفوا المراحل كامله. نخليكم مع المقادير طريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette, une recette de mini pizza à la poêle, donc sans four, très très facile. Donc une mini pizza sans levure également, sans bon très très bon, c'est une pizza express, facile à préparer. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir donc la recette en détail. Je vous montrerai donc tous les détails, les détails de la recette ان شاء الله. غنبديو على بركه الله. غادي نقول لكم المقادير وانتم غادي تشوفوا معايا. انا درت هنا 500 غرام ديال الفرينه او الفورس، ودرت هذيك الزعتره باش يعني نسم ديك الفرينه مع واحد الخميره ديال الكاطو، ودرت هنا 2 ديال المعالق ديال الزيت، معلقه ديال السنيده او سكر حبيبات، وشويه الملح، وغادي نجمع بالماء الدافئ ان شاء الله. Donc là j'ai pris 500 grammes de farine, donc vous pouvez utiliser l'herbe de Provence. Ensuite j'ai également mis 3 cuillères d'huile, vous pouvez utiliser l'huile d'olive également, du sel, un peu de sel, et une levure chimique pardon. Et là au fur et à mesure je vais mettre de l'eau tiède pour ramasser donc ma pâte à pizza. Très très simple, donc sans même vous pouvez la travailler juste à la main, donc sans pas besoin de robot. Et donc là je vais ramasser comme à mon habitude, donc avec les mains, c'est plus pratique. Donc là je ramasse et ensuite je vais mettre tout ça dans un sachet de congélation. Donc pas besoin de travailler la pâte énormément, c'est donc mon sac de congélation qui finira donc le travail. Une façon très très simple, comme je vous ai dit au départ, c'est vraiment n'importe qui peut réussir ces mini pizzas. Et toute chose faite maison, c'est que ça peut être que meilleur. Donc là je vous laisse découvrir, et puis je vais également la traduire en arabe, puisque dans toutes mes recettes j'essaie de faire la traduction en arabe et en français, et j'espère que vous allez m'encourager pour vous donner plus. Et puis je vous dis merci de me suivre. Voilà كما راكم تشوفوا معايا. من بعد ما درت لا فارين ودرت كاع يعني المكونات ديالي، درت لها الماء الدافي وبقيت نجمعها يعني بلا ما تدلكوها، بلا ما تعذبوا راسكم. هذيك الساك دو كونجيلاسيون هو اللي غادي يدير ديك الخدمه، يعني غادي يكملنا الخدمه ديالنا بطريقه بسيطه كما راكم تشوفوا. يعني جمعت العجينه هكا بداك الماء الدافي، وجبت واحد الساك درتو دهنته بالزيت، وهنا درت فيه ديك العجين ديالي، وغادي نخليه على طرف. بلا غادي نطيب هذيك الحشوه ديالي وصافي. غادي نولي ندير لي بيتزا كما قلت لكم بلا ما تضغط، يعني بلا ما تخليوها تخمر، يعني ما غاديش تخمر، يعني هي داكشي في دقيقه غتوجدوه. فوالا انا وجدته هنايا بلا كنت درت يعني الحشوه طيب. ابخي الحشوه كل وحده دير على حسابها، كل وحده شنو بغات. انا درتها يعني غادي نوري لكم الحشوه ديالي.
درتها بالفلفل الاخضر، درتها بالثوم والطماطيش، ودرت فيها القرعه. المهم بطريقه سهله وصافي. وهنا وجدت هاد الحشوه اللي درت فيها كما قلت لكم: الفلفل الاخضر، القرعه والبصله والهيه، درت شويه الثوم، البصله الحمراء الا عندكم، شويه الفرomاج. وهنا غادي نوجد المقله ديالي كما راكم تشوفوا. فريمون درتها تحمى. وهنا غادي نقطع وغادي نطيبهم، يعني غادي نبدي نطيب لي ميني بيتزا، ندير لهم نص طياب، ومن بعد غادي نبقى نعمر، يعني نكمل لهم الحشوه ديالهم. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai préparé ma farce. Alors pour la farce, vous faites ce que vous aimez, hein. Moi, ce que j'ai préparé, donc à la poêle, j'ai mis des poivrons verts, courgettes, oignons, et ensuite la sauce tomate, un peu d'ail. En épices, j'ai mis sel, poivre et curcuma. Et sinon, j'ai de côté, j'ai utilisé donc, j'ai découpé un oignon rouge en lamelles comme ça, du thon, vous pouvez remplacer par la viande hachée ou blanc de poulet, et j'ai également le fromage. Donc là, j'ai découpé ma pâte, donc, je l'ai découpée en plusieurs petites, donc pour faire des mini pizzas. J'en ai fait 7 ou 8, je sais plus exactement. Oui, 7 je pense. Et puis je vais commencer à faire une mi-cuisson. Donc je vais commencer à étaler la pâte comme ceci. Et je vais la mettre à cuire. Donc une mi-cuisson pour chaque mini pizza. Et ensuite on va les farcir. Donc recette très très simple et très bonne, hein. Franchement, si vous n'avez pas de four, c'est la solution idéale pour faire des mini pizzas, donc pour le dîner ou le déjeuner, le ramadan, pour les filles qui font les rattrapages. Donc on aime bien faire des mini pizzas comme ça pour accompagner la soupe, ou tout simplement une salade. Et j'espère que vous allez aimer cette recette, elle est juste vraiment magnifique. هنا كما راكم تشوفوا غادي نطيب كاملين هذوك لي ميني بيتزا، ندير لهم نص طياب، ومن بعد غادي نولي معكم باش نكمل لهم، يعني نديروا لهم لا فينيسيون تاعهم، نعمروهم ونرجعهم. غادي تشوفوا معايا كامل لي ديتاي. وإلا عجبتكم هاد لا غوسيت بطبيعه الحال ديروا لي بارطاج مع الاحباب والعائله والاصدقاء باش يستافدوا، كاع الناس كيستافدوا، سورتو اللي ما عندهمش لو فور. بهاد الطريقه راها بسيطه ونتمنى تعجبكم وجربوها، كتجي فريمون بنينه بزاف وسهله في التحضير. Donc là je fais pareil pour toutes les mini pizzas, une mi-cuisson, et ensuite on va finir de les farcir. Je vous laisse découvrir le reste.